प्रवाहभावितस्थले जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाहभावितस्थले जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाहभावितस्थले गलेवलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं गलेवलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं गलेवलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकम् डमड्डम डमड्डम निरादम डमर्वयम्
দ্রৌপদীর জড়াণ কুরুসভা স্থলে শুনি 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 দ্রৌপদীর জড়াণ কোটি বস্ত্র দেই হেড়ে কোটি तक झिणु ताजं तजं तारी झं ताना ना तारी झं ताना ना तारी ताजं ताजं तक झिणु ताजं तजं तारी झं ताना ना तारी झं ताना ना तारी ताजं ताजं तक झिणु ताजं
utilize these dominant powers for our own well being and for the blessing of the whole world. It is the Bhakti Yoga, Karma Yoga, Raj Yoga, and Gyan Yoga, the four spiritual paths that evolves our self-awareness to resume our self-knowledge and supreme realization to unite with the cosmic consciousness. Through this, when intuition and insight mingles, it gives rise to that spiritual cry which makes a dancer identify himself or herself completely with the divinity of the art. Suryadhan, being that invocatory consciousness, ensembles the same. Ga 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 pa di sa 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 pa pa sa sa ni di. Ga 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 pa di sa 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 pa pa sa sa ni di. Pa 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 ga pa ni ni ga pa ni sa sa pa ni ga ri sa sa. Ga ri ga pa 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 ga pa ni ni ga pa ni sa sa pa ni ga ri sa sa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.